अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं राइज़ विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। यकीनन आपके इल्म में होगा कि हमारे हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर हैं और अमरीकी सदर से उनकी मुलाकात भी हुई है, पुरतफ़ाक़ इस्तक़बाल हुआ है। और उनकी मुलाकात के बाद वाइट हाउस की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया है। इसमें ज़िक्र पाकिस्तान का भी है और ज़ाहिर है इस पर वीडियो बनाने का यही मकसद है कि उस पहलू पर और उस नुक्ते पर बात की जाए कि भाई पाकिस्तान का ज़िक्र क्यों आया। ये तो पता था ना कि इंडिया का वज़ीर आज़म मिले अमरीकी सदर से या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, तो एक दूसरे के ममालिक का ज़िक्र तो होगा, लेकिन इतने बाशगाफ़ अल्फाज में, मुतालबे के अंदाज़ में होगा, शायद ऐसा नहीं सोचा जा रहा था, या शायद सोचा जा रहा था। तो ज़िक्र हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन वजूहात की बिना पर हुआ और किन अल्फाज में हुआ, ये हमारी वीडियो का मौजू है। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये काफ़ी तवील बयान है, लेकिन हम उसी हिस्से का ज़िक्र करेंगे जिसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया और पाकिस्तान से मुतालबा किया गया। बुनियादी तौर पर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से गुफ्तगू है और इसमें फिर ज़िक्र पाकिस्तान का भी हो और पाकिस्तान से मुतालबा भी किया। इब्तदान तो ये कहा गया कि जी भारत और अमरीका आलमी जो दहशतगर्दी है उसकी मज़म्मत करते हैं और उसके मुकाबले के लिए साथ खड़े हैं, और ये दहशतगर्दी की कोई भी शक्ल हो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ज़ाहिर है ये एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो होती है और जो गुफ्तगू होती है ऐसी मुलाकातों के बाद, ये उसी का हिस्सा है, एक रिवायती गुफ्तगू है। उसके बाद ज़िक्र किया गया कुछ दहशतगर्द ग्रुपों का कि जो यूनाइटेड नेशंस की फ़हरिस्त में भी शामिल हैं। उसमें अल-कायदा का ज़िक्र है, दाइश का ज़िक्र है, लश्कर तैयबा का ज़िक्र है, जैश मोहम्मद का ज़िक्र है और हिज़्बुल मुजाहिदीन का ज़िक्र है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो ग्रुप्स हैं ये यूनाइटेड नेशंस की जो दहशतगर्दों की फ़हरिस्त है उसमें शामिल हैं। तो इनके ख़िलाफ़ मज़बूत एक्शन लेने का मुतालबा किया गया और इस आज़म का इयादा किया गया कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। उसके बाद बात हुई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सरहद पार दहशतगर्दी। और जब भी आप ये ज़िक्र सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ज़िक्र जो है वो बार बार ज़ाहिर भारत की जानिब से किया जाता है, तो वही बोली यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। और फिर सरहद पार दहशतगर्दी का ज़िक्र किया गया और उसी लाइन में कहा गया द यूज़ ऑफ terrorist proxies and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. यहाँ जिक्र तो हो गया अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट का, लेकिन काश अमरीकी सदर कभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र भी करते जो कि कश्मीर पर हैं, और उन ख़बरों का और उन रिपोर्ट्स का भी नोटिस लेते जो कश्मीर में बिलखुसूस इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों और पूरे हिंदुस्तान में बिलुमूम जिसका ज़िक्र रिपोर्ट्स में और ख़बरों में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल पाकिस्तान से बराह रास्त मुतालबा किया गया। ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, जो सफारती ज़ुबान है, उसमें ये जो बराह रास्त मुतालबा है ये बड़ी अहमियत रखता है। और आपको याद होगा कि इमरान खान जब ट्रंप से मिले थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने, उस वक्त के अमरीकी सदर ने, सालिसी की पेशकश की थी कश्मीर के मौजू पर। तो ज़ाहिर है सबको पता था कि ये एक बयान है, लेकिन इसके बावजूद भारत की जानिब से उस पर रिएक्शन आया था। अब देखते हैं कि इस पर हमारा दफ्तर ख़ारिजा क्या रिएक्शन देता है और हमारे वज़ीर ख़ारिजा इस पर क्या बात करते हैं, कोई रद्द अमल देते भी हैं या नहीं, या शायद हम किसी रद्द अमल देने की पोजीशन में हैं भी या नहीं, ये हम देखेंगे इस बयान के बाद क्या सामने आता है। और फिर ड्रोन का इस्तेमाल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे दहशतगर्दाना जो हमले हैं उनके हवाले से उसका ज़िक्र किया गया है। और फिर आखिर में
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF سے یہ کہا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہے اور ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ فردر اس پر مزید کام کرے اور مزید ایسے طریقے ڈھونڈے کہ اس کو بہتر کیا جا سکے، روکا جا سکے کہ نہ تو منی لانڈرنگ ہو نہ ٹیرر فائنینسنگ ہو، اور یہ بھی ذکر اسی پیراگراف میں کیا گیا ہے۔ تو 2-3 چیزیں جو بالکل واضح طور پر یہاں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بات امریکہ نے کشمیر کی بھی کی تھی جب عمران خان ملے تھے، لیکن وہ اس انداز میں نہیں تھی، کوئی مطالبہ ڈائریکٹ انڈیا سے نہیں تھا۔ ہاں اس میں ایک کنٹروورشل بات ضرور ہوئی تھی، شاید وہ وہی میٹنگ تھی یا اس سے پہلے کی جس میں مودی کو کوٹ کیا تھا ٹرمپ نے اور اس پر پھر انڈیا کا ریئیکشن آیا تھا، لیکن اس انداز میں بات نہیں تھی۔ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردی کے گروپس کی بات کر رہے ہیں، عالمی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ ڈائریکٹ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی حالانکہ پاکستان آپ یہ دیکھیں کہ FATF کو لے کر پاکستان کے اندر جو اقدامات ہوئے ہیں پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیے، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی، اس سے پہلے وہ شروع ہو چکے تھے، پھر عمران خان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کی جو اکانومی کی ٹیم تھی، سارے جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے مل کر جو اقدامات کیے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اس کو کتنا سیریس لیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ کہا جائے تاکہ یہ امپریشن جائے کہ بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، وجوہات بہت سی ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان چائنا کے قریب ہے، پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی ہے، لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے، کچھ وجوہات اندرونی بھی ہیں، اور وہ اندرونی وجوہات پاکستان کے ظاہری اور باطنی جو حکمران ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، ان کے اقدامات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں ابھی ایک پنجابی کی کہاوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جے دے گھر دانے وہ دے کملے ہی سیانے، یعنی جس کے پاس گندم ہوتی ہے نا، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس کے جو پاگل ہوتے ہیں وہ بھی عقل مند اور ذہین لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کا اگر موازنہ ہم کریں تو معیشت کا کیا حال ہے، اور اگین اس کا تعلق ہمارے جو ظاہری اور باطنی حکمران ہیں ان کے اقدامات سے جڑا ہوا۔ تو یہ تمام تر جو گفتگو ہے اس کو سمیٹتے ہوئے اور وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اقبال کا یہ شعر پڑھتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ہے جرم تقریروں کا شعر ہے لیکن بہت گہرا مطلب ہے۔ ہم جب تقریروں میں پڑھتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن اب سمجھ آتا ہے، اور پاکستان کی انڈیا کی جو اکانومی ہے اور جو حالات ہیں سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی، ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں یہ شعر بار بار یاد آتا ہے۔ اور اس میں ٹھیک ہے یہ لگا تو ایسا ضرور کہ پاکستان کو اس طرح کہہ دیا، لیکن آپ کو ایک بات کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ انڈیا نے وہ انڈیا امریکہ تعلقات ہوں یا ان کی معیشت ہو یا دیگر جو ترقی کے مدارج ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ سے کس قدر آگے ہیں۔ تو اقبال کا شعر پڑھتے ہیں اور دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک